Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given me mercy and blessing and also healthy so I can do these tasks, this examination with happy situation and good conditions. And Dear Excellency to Kiai Haji Mutawakil Alwa SIMM as the Director of Zainul Hasan Islamic University and respectable to Dr. Abdul Aziz Wahab BIMAG as Director of Zainul Hasan Islamic University, and honorable to Mr. Benny Hamdani as our lecturer in the English testing class. Here, Amwi Andrani, I would like to explanations, 10 question about TOEFL structure here. In this occasion, I will cover a 10 TOEFL structure question with simple, easy to understand explanation. And let's begin one by one. Start from the number one, the question number one here. Okay, you can see here, blah blah blah, the rain, the match continued. So di sini jawaban yang paling benar di antara A, B, C di sini adalah A, yaitu despite. Kenapa? Karena despite harus diikuti noun, yaitu the rain. Kalau although di sini dia harus diikuti clause. Misalnya although it's raining. Jadi despite the rain itu adalah jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut ke nomor 2. Move to the next question here. The student blah 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 to submit their assignment on the time. Oke, bisa dilihat di sini jawaban yang paling tepat adalah A, are expected. Kenapa? Ini adalah bentuk pasif. Rumusnya yaitu be plus past plus participle. Karena subjeknya di sini adalah jamak students. Kita pakainya are expected. Maka kalimatnya benar secara struktur gitu. Oke, di sini lanjut ke nomor 3. She didn't know bla 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 to go for help. Oke, di antara jawaban di sini yang paling tepat adalah yang C, were. Kenapa? Karena di sini kita mencari question word yang menunjukkan tempat. Strukturnya adalah verb plus question word plus to infinitive. Jadi where to go adalah bentuk yang paling tepat. Oke, bisa dipahami ya guys. Lanjut ke number 4. The book blah 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 on the table belong to my teacher. So the good answer here is A, lying. Why? Kenapa bukan lies? Because of di sini yang digunakan sebagai modifier yang menjelaskan noun, yaitu the book. Bentuk partisipalnya adalah lying, paling tepat untuk menunjukkan posisi atau keadaan objek seperti itu. Oke, next question here. Not only blah 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 the project, but she also present it well. Jawaban yang paling tepat di sini saya pilih A. Did she finish? Why? Because of after not only, setelah not only di awal kalimat kita lakukan inversion, auxiliary plus subject plus verb. So did she finish is structure, the real structure. Jadi di sini did she finish adalah struktur yang paling tepat dan benar seperti itu. Okay, next question. Yang nomor 6 di sini, the more you practice blah 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 you will become. So, we choose here the good and the best answer is A, the better. Why? Ini adalah pola perbandingan ganda. The more blah blah blah, the plus komparatif. Jadi the better ini adalah bentuk komparatif yang paling pas seperti itu. Oke, yang nomor 7. Soal nomor 7 di sini. If he blah 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 earlier he wouldn't have missed the bus.
Jawaban yang paling benar adalah had left, yaitu yang B. Kenapa? Soal ini adalah contoh third conditional, yaitu if plus had plus past participle, would have plus verb 3. Kalau dia lebih awal berangkat, dia tidak akan ketinggalan bus, seperti itu. Oke, next question. Soal nomor 8 di sini, the teacher asks whether the student bla 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 the lesson. Oke. Bisa kalian lihat dari beberapa pilihan jawaban di sini, yang paling tepat adalah B, understood. Why? Karena ini bentuk reported speech. Karena verb utamanya asked, past tense, maka verb pada anak kalimat juga harus turun ke past, jadi understood, seperti itu. Oke, next question di sini number 9. Blah blah blah, the weather was bad, we decided to stay home. The right answer here is C, all talk. Why? Because after the word it adalah klausa, karena setelah kata tersebut adalah klausa. The weather was bad. In spite of dan because of hanya bisa dipakai sebelum noun, bukan clause, seperti itu. Oke, the last question here, yang itu nomor 10. The woman bla 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 next door is a doctor. Okay, the right question here is A, who lives. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, who lives. Kenapa? Karena kita butuh relative clause yang menjelaskan orang untuk manusia. Kita pakai who dan kita harus tambahkan verb, yaitu verb lives. Jadi who lives next door adalah bentuk yang paling lengkap, seperti itu. Itulah penjelasan untuk 10 soal TOEFL Structure hari ini. Dengan memahami pola kalimat dan fungsi kata, kita juga bisa mengerjakan soal structure dengan jauh lebih mudah. So, maybe that's all from me. If there are many mistakes, please forgive me. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.